Boss! Pwede na makakakwarta mo, boss? Ha? Naubsa akong motor, boss? Akong kwarta ka, bilhin ko sa balay. Nasa 100 lang. Tara ko kwarta diri dong. 500 di gini dong para pamalingki gini. O saan ko gastos, boss? Ika ka pag sulina na. Wala gay na. Ika, boss. Ako na bilhin yung bar ko, cellphone, boss. Promise ba, ako ulay ng suklian eh. Dali na mami dong, malingki para mami. Lagi, boss. Promise mo, boss. Dre, pang gasulahan, Dre. Layo pa gyud. Maayo. Umala kong motor, be. Para makabalik rin ko. Tarong Lagi. gay. Oh, pamasali ka na ko. Oh. Sure. Oh. Tarong gay. Lagi, boss. Mabalik ko din lagi. Lagi, oh. Para mabalik ko din yun. Yo, tarong nga. Lagi, boss. Ha? Lagi, side ko. Oh, sorry. Lagi. Naghintay ka ba? Ano? Wala Dito na. dito. Tangan ni motor niyo. Ya, baka ni motor. Si Mama, patutog baon. Yo. Ay nay, ni motor. Ano motor na ay? Ang tig standby di ganina ko na ngulap to na mo 500 ya. Pagsulina ko sa 100. Dala ra to mo motor mo. Oh, gibilin pa ganyan yung cellphone niyo, yung bag. Sa yung paro, yung sinina. Oh, ano yung kumilay ko ba ni? Kamiran doon ano eh. Ilad mo to. Ilad mo to. Tawa na to eh. Ano na yan? Tayo